من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق وأعز المرسلين المسمى في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى قيام يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله بل موامي تغني الله سبحانه وتعالى في كبر شيطان تورما شيطان مني على يكون غوكا تجيك حلقي أمي أغني بارن دمني الله سبحانه وتعالى توبارك ماي على مياد دمنو وعلى كلمة لك اللبا كوفي أماني نالا فكان نمان كيشي تشاما كي كنتي محمد كأنا كاسم وصل مو ni akasaba nyuma mun tula no feni nyuma keli bali mo am mi fa kuma mawdu minka because sigi bina baro teme baro minka oli nyongo deme mino deme krengreni ni amena kuma ka no le amadu washila fondation de l'Embulu fondation Al-Wadoud. Donc, fondation créée là, la nuit dans le cousson. Fondation B, quand on a décébarato demain. Quand on a démissionné demain, on sait la fois yatime d'un, on fait au bauti, demain bateau là, ou demain que c'est qu'à au cas où on y en a, on sait la taille qu'on a, on sait la canadienne. Pourquoi faire filiato, tiens mon fait là qu'au muso toi, fondation B. O kama ka deme nyini ka nyeshi oluma anu na nyona gero donc fondation bi ore kuson fondation fana tisi ka akal la nyini sabati la nyini tisi ka sabati tant que ni volonté o mana kana an deme an ga bara na parce que bara mina amanogo ni ko kibi mo deme nyeshi mo ya soro fo fond de le beke fo fin de le beke abulu folo kasoro biso ko taka nyeshi mom donc on te foye fondation barakela ko on te foye katoka la selike fa faut vraiment on nga la ni beni amena nga fondation présenter on meneke amako be demela wa amako be demena abedu wo afana ba befo ame bara barakeni anga fenge demem so ame bara barakene ma bela betla ni la si ame bara barake c'est-à-dire rapport au Libanbolo on m'a baissé le câble donc donc on a la fondation en c'est la niveau maintenant et coach amake bara chama qui faisait chama le bi c'est le témoin na coach amake village dans là colon c'est né donc albi bara besina fondation pour kono karamo le bi formateur le bi Cameroun la famille islamia dine hakikala hata mko fana be fondation kono mumbe ambalima mumbe ni okume critère yi mo be ko la famille puisque ante da andama nyonje ata critère on meta wole ke anga wole be nyeshuma donc fana bolu wole de la manière que ame de meke kani de men nyeshima uma ame kla ka mo wole ko tuni kana islamia kono donc na me mo wole kana islamia kono mo su be bina adi islamo to be julato yi to be Islam est reconnu, donc je suis au bout là, donc les chrétiens pasteur oui. Non non le morceau non c'est là qu'on le canne quand Islam est connu. Il faut que moi le béquet qu'on encadrer. Il faut moi le béquet qu'on encadrer. Donc ni moi t'es qu'on encadrer bah y c'est là ben non, ou salia. Ni c'est là nana il va y aucun nana faranga ou bien là qu'à cause c'est continue. Donc au temps la nuit. On a son fondation aïe amani na côté ni confio, amani na côté ni quoi. Donc, fondation kono karamo do le bi formateur do le bi ni mo mi an canadien tubijon mu farala anka mu ko islamai no na ke islamai donc an ga fond de labé association et fondation era kono ka to ko lu former akala pastor yo akala du sono ata akala an balmo yo Sama ko chama kuma uta kalama donc on a fait l'offre en place on met tout le fond de demain dononi
an bɛ to k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na an k'o to yen ten parce que n'an k'o to yen dana o bɛ décourager o tɛ an ka laɲini ala k'an kisi o ma donc o kɔfɛ an mako tun bɛ fɛn min na sisan fondation yɛrɛ mako bɛ min na sisan actuellement o de ye an ka siège an mako bɛ an yɛrɛ ka yɔrɔ de la an mako bɛ an yɛrɛ ka yɔrɔ de la n'an sera ka siège ko ɲɛnabɔ ka terrain ko ɲɛnabɔ an yɛrɛ sera ka an yɛrɛ tɔgɔ la yɔrɔ sɔrɔ c'est-à-dire an bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ an bɛ se k'an ka kalanyɔrɔ yɛrɛ kɛ an bɛ se k'an ka misiriw kɛ yen an bɛ se k'an ka wajibi salle de conférence kɛ yen an ka wajibi kɛ yɔrɔw n'an bɛna conférence kɛ don min na parce que événement ka ca an bolo silamɛya diinɛ kɔnɔ donc don o don n'an mako jɔra événement dɔ la puisque actuellement yɔrɔ foyi foyi de t'an bolo n'an bɛna fɛn o fɛn kɛ fo an bɛ taa dalili kɛ an bɛ taa mɔgɔ dali yɔrɔ ko la tout ça donc c'est un problème n'an mako kɔni tun bɛ min na sisan o de ye dɛmɛ ye yɔrɔ ko an mako bɛ yɔrɔ de la an yɛrɛ tɔgɔ la yɔrɔ n'an sera k'an yɛrɛ ka yɔrɔ sɔrɔ an yɛrɛ ka terrain sɔrɔ ka se ka fitinin jɔ yen hali n'a ma kɛ belebeleba ye a bɛɛ bɛ daminɛ dɔɔnin dɔɔnin ko ba bɛɛ daminɛna dɔɔnin dɔɔnin n'an sera ka fitinin lɔ yen inshallah ala ni aw yɛrɛ barika ala ni a ka duwawu wala kira ko to duwawu silahul mu'min mumini ka kɛlɛkɛ nbamuru kɛlɛkɛ minɛ o de ye duwawu ye n'o se t'anw ye dabali t'an ye an tɛ se ka foyi kɛ fo ni ala jɛna ni min ye donc an bɛ o ala kelen de dali an ka laɲini nin min ye fondation ka taga ɲɛfɛ an ka laɲini min ye ka hinɛ an balimaw la an ka laɲini min ye ka silamɛya taga ɲɛfɛ anw fɛ wolomali tɛ yen parce que mɔgɔ o mɔgɔ ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah latigi an bɛɛ ye kelen ala ko tɛ kuran kɔnɔ wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ka bɛɛ ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na a kana fara fara silamɛw a bɛna ka fɔ yɔrɔ kelen tuguni ko wala tanazahu watafshalu watazhabu rihukum a kana kɛlɛ a kana dalasɔsɔ kɛ a silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni dalasɔsɔ cayala ko a fanga bɛ dɔgɔya n'o kɛla c'est-à-dire a bɛ tila fanga tɛ kala ye n'a fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ko kɛ mais ni an fara i fa fara la nin ko nin bɛ ten nin bɛ ten nin bɛ ten an bɛ commencer an yɛrɛ dama bɛ commencer ka ɲɔgɔn jasi i b'a ye mɔgɔ gɛrɛw mun yɛrɛ tɛ diinɛ gɛrɛ mɔgɔw mun tɛ silamɛ ye u bɛ tigɛ an na donc o man ɲi an ye fara ɲɔgɔn kan an bɛ baara kɛ khasatan ni fondation ni an mako bɛ bɛɛ tu lajɛlen de la an ma mɔgɔ woloma an ma siya woloma an ma taabolo woloma mɔgɔ mɔgɔ n'i kɔni kɛra silamɛ ye an mako b'i la hali an mako bɛ silamɛdaw na k'o fara an kan k'o kɛ silamɛ ye an ka fondation kɔnɔ an mako bɛ bɛɛ tu lajɛlen na ka na an kana baara kɛ an ye na baara kɛ ala kosɔn an ye na baara kɛ kira kosɔn an ye na baara kɛ kira muhamadu n'a ka somɔgɔw sanumanw kosɔn puisque an bɛna min kɛ yan sini na an bɛ to sɔrɔ yen parce que diɲɛlatigɛ ni a kuntala ka surun waati kunkurunnin ko don n'i nana dugumakolo ko kan n'i ye baara min kɛ a bɛ fɔ ni ɲɔgɔnnaw de ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛna participer mɔgɔ o mɔgɔ ka dasi kelen bɛna don na a bɛ fɔ o de ma ko sɔdakatul jariya ala ko ten kira ko a disa dɔ la ko ni adamaden fatula a ka baara bɛɛ bɛ lɔ fo baara saba a baara saba o dɔ ye sɔdakatul jariya ye n'i kɛra sababu ye ka fondation dɛmɛ ka terrain sɔrɔ n'i kɛra sababu ye ka fondation dɛmɛ an sera ka yɔrɔ jɔ an ka salle de conférence jɔ an sera ka kalanyɔrɔ la o bɛ misiri lɔ et puis n'i fatula o baraji o tɛ lalɔ o baraji bɛ sɛbɛnna ka taa dɔrɔn fo ka taa se lahara lɔ donc ka participer nin baara in na dasi kelen n'i y'a di na kɛ komi sɔdakatul jariya lo ala ko lo bɛn t'a la ala ko lo bɛn t'a la n'i ye min kɛ bi sini i bɛ t'o nafa sɔrɔ n'i ye dɛmɛ min kɛ bi ka hinɛ ka ɲɛsin silamɛw ma ka ɲɛsin fondation ma sini i bɛ taa a nafa ye i bɛ taa nafa ye o de kosɔn ala b'a fɔ de a ka kuranɛ la ko jɔn de bɛ juru don ala la ala b'o juru sara cogo ɲuman na jɔn de bɛ juru don ala la jɔn bɛ se ka juru don ala la a laɲini to jɔn de bɛna silamɛya dɛmɛ jɔn de bɛna wari bɔ fi sabilila k'a di k'a ye silamɛya dɛmɛ a ye nin kɛ ka silamɛya baara kɛ jɔn de b'o kɛ n'i y'o kɛ k'i ye juru don ala la n'i ye juru don ala la ko ale b'a sara n'a bɛna sara a b'a multiplier a b'a doubler n'i ye kelen di ala b'a kɛ 10 n'i ye 10 di a b'a kɛ 100 ko jɔn de bɛ juru don ala la ala bɛ taa sara i ye donc an b'a ɲini silamɛw fɛ an b'a ɲini an balimaw fɛ a ye na juru don ala la a ye na juru don ala la sini ala bɛ a ka juru sara n'o bɛna se foyi t'i ye diɲɛ kɔnɔ yan nafoloba min tun b'i bolo miliyari miliyɔn min tun b'i bolo n'i ma don ala sira fɛ bilahi n'i ma don ala sira fɛ n'i ma don kira sira fɛ sini a tɛ foyi ɲɛ a tɛ nafa ɲɛ dɛ n'i ka nafolo n'i y'a ta ka don ala sira fɛ sini lahara don min na ko yawma la yanfa'u malun wala banun don min na den nafolo si tɛ mako ɲɛ dɛ ko ni sɔn tɛ lahara dɛ k'a fɔ n bɛna miliyari di n bɛ tɛmɛ o tɛ yen dɛ
baraji mbe ala ko diga aliya malaikatun gillazun shidadun la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaru malaka mun be mo ikasra aisra bla mbeti moti malaka mun be nala koko amine olu bololo abla olu to lo ko tuni donc ayini ake ala kama ake kala ko son ayina demeke ka anyeshi fondation alwadud ni demeke la ka anyeshi fondation la ni fana be programme fana be fondation bolo programme do le bambolo spécialement en kuma ante mono kan kuma demna ngol la ni mbala fondation ere kirila ko mu ko so li ka deme ka desibato deme ani ka kala ka woli dake ka dawa ke ka ma woli kana islamaya ma ka ma woli kana ala ka dine ma di akala ita so do ere bi o be islamala me o ma sabati do amako be mbela do be woli rama ke islamay folo amako bo bela do be o be jusuna amako bola amita kuma no ye o do ila sabila rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana do amita kuma no ni hikma li y a pas la violence chez nous antita kuma ni fongai antita kuma ni jaboy amita kuma ni mo no hakili amita no hakili yira nona on me ne kala islama bi islama bi amita islama hakika la yira mola da islama yere hakika yira mola la no kala obina no fana sona ka franga bon antala wuli ke mo na franga mais yorote ko kumbe mais avec le problème yorote ko kumbe c'est dobe par exemple mi fa ambalma chrétien ni olu bolo ka côté là on na franga et puis yorota mbolo ko kumbe bay parce que ni do tu bila mano do tu bila o ka famille be benola para be tu la jine benola ko tweeti bon o bono nyansha on ma komi on gala sababu yo be komi on est fondation nyama wi do bo nyansha ma kan o deme bon o asoro position fana tambolo yorota mbolo boy bay aka gela doni bon na kala te souvent avec farfa be na côté flabe an ka côté ale no lure ka côté puisque an gala sababu yo la na islamala mana o jigi kana ye kayini ayin dama ma ko ba ma ko bena bon no fana ma soro be no kengela fla kala be fa be na kata wole ke kata dawa ke donc la mana soro bolo ma me fa fo na so ma ko be demena dere yere ma ko be mi yere la mi ba mankela yere o li an ga yoro an yere ka yoro siège nan sera ko soro nan sera ka terrain soro abi jen ko sobe nan sera ka terrain soro ka tela fe an ga ko chama be no inshallah donc amena se ka kuma kundala surunya komi wati mi fa jen doni voilà amena se ka video ntigeya nala sona video to be sera kana inshallah wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.